হাই আম্মা বাবা কেলা একটা ডাউট আছে আমলা বাচ্চা বেশি কথা করে ভাল পারা কথা করে কিন্তু বাচ্চাকে কি কাম দে পাঠাও ইন্নিগা বাচ্চা কেন ভাল পারা কথা করি থাকলে তাই কেন গে আমি কেন জার্নালিস্ট तो टेलीविजन लगा न्यूज़पेपर लगा रेडियो लगा इन्हें काम ते पठा बोले पारे और एचआर ह्यूमन रिसोर्सेस तो कंपनी लगा मेन ऑफिस से तगिना मनुकला एम्प्लॉयमेंट लगा और अपॉइंटमेंट लगा सब लगा कंट्रोल करा लगा काम दे एचआर कोई तगे इतुते पठा बोले पारे और नेक्स्ट एकटा पब्लिक रिलेशंस एकटा कंपनी ते की काम तकले भी इनिगा पब्लिक अलग मनुकल लोते कोता करिगिना सब फसला करा ला काम इनिगा काम ते भी पठा बोले पारे आगे ते আমি কেন কই তাকে বাচ্চা কেন বেশি কথা কইলে তাই কেন গে লয়ার itu advocate બનાવলে পারে আজিকালি এনেকা নাই বেশি কাম আছে itu আনে বেশি কথা গলা বাচ্চাকান কে আমি কেন আজিকালি জার্নালিজম HR আর পাবলিক রিলেশনস এনেকা কামতে পাঠাবলে পারে দে স্টে টিউন